Little Bagyo. Little Bagyo din si Adrian. Nasa ko din is Little Bagyo. Lakasanaan ay. Kisa dito Adrian? Hala si Adrian, may kuno mo doon, di lang gid kuno taas. Looya pa taag yun. Wow! Uy, nindot sa Little Bagyo manuwa do. Hingi ko man nag-trace yung pananay ko. Nara ba na kakapareha si Jill sa kwan? Jersey number 24, Saluda. Sa mga babae. Jersey number 24 sa Elite. Skurip bitaw. Skurip! Si mong now. Kampi. Ah, scorer day. Ah, kayo na-scorep yan. Ano sa may skurip? Sila rin naman. Wala, grabe. Complete. Forming sa 49 seconds remaining. Pasa! To Gracia. Gracia na magkakapasahan pass to Pitito. Itsaga! Ato oh! Pitito sa Pitito. Itsa! Ay! Wala, counted! Yay! Oh, counted! Jersey number 3. Counted man! Counted sad! Na, sige ron. Mulai pa asa na poste na ba? Ano na mag-withdraw ko no ko. Oy, dangog ha, dangog! Hinay lang, hinay. Eh, dili, dili! Wrong turn! Second lane! Wala pa rin gawin ko nila. Good position, Elite Cruz. Pitito Evandro. Shot clock down to 20. Pitito. Nice. Yay! May magini nga player si Adrian mo bo lang. Ingon sila ika. Ay! Namuramag ka ng grabe si Adrian mo lupad man. Grabe ay! Ano yan? La 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 la. Kana! Grabe Adrian, murag yung bagwak. Makataga sa tiwak-wak ka. Amo la. Guys, sa tag 5